بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میرا نام تہمینہ ہے۔ میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں جس کا گزر بسر پانی پر ہے۔ پانی ہے تو ہم ہیں، نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں۔ میرے بابا ایک مچھیرے ہیں، دریا سے مچھلیاں پکڑ کر انہیں شہر لے جا کر بیچتے ہیں، اور اسے جو بھی آمدنی حاصل ہوتی ہے اسی سے ہمارے گھر کا چولہا چوکی چلتا ہے۔ ہمارا گھر چھوٹا سا کچا مکان دریا کے کنارے پر ہی ہے۔ بابا چونکہ بہت کمزور اور ضعیف ہو چکے ہیں، اسی لیے اب میں اور میری چھوٹی بہن ہاجرہ ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے جاتے ہیں۔ پتن پر ہم دونوں ہی اپنی کشتی کھینچتے ہیں اور مچھلیاں پکڑنے کے لیے پانی میں جال پھینکتے ہیں۔ کبھی تو قسمت کی یاوری سے ڈھیر ساری مچھلیاں جال میں آ جایا کرتی ہیں، اور کبھی کبھی ایسا منحوس دن ہوتا ہے کہ دن بھی گزر جانے کے باوجود کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا۔ بابا کو صبح سے مسلسل کھانسی ہو رہی تھی۔ بدلتی ہواؤں نے بابا کی صحت پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ اوپر سے دن بھر دریا کے پانی میں ہاتھ ڈالنے کے بعد تو اس کی طبیعت اور بگڑ گئی تھی۔ بیماری اور ضعیفی نے مل کر اسے اپنے بستر پر ڈال دیا تھا۔ اس کے کھانسنے کی آواز نے مجھے جاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں اٹھ کر اس کی پیٹھ سہلانے لگی۔ جب کھانسی ذرا تھمی تو میں نے اٹھ کر گلاس میں پانی بھرا اور اسے پلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بابا، میں نے کہا تھا نا کہ کل دریا میں نہ جاؤ، مگر تم سنتے ہی کہاں ہو؟ دیکھ لیا نا اب نتیجہ۔ بابا نے بامشکل مسکراتے ہوئے کہا، او پگلی، اگر میں پانی میں نہ جاؤں تو گزارا کیسے ہوگا؟ ہمارا رزق تو دریا سے بندھا ہے نا، نہ جائیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ میں نے پیار بھری خفگی سے کہا، کیوں بابا، کیوں بند ہوگا یہ رزق؟ ہم ہیں نا آپ کی بیٹیاں، ہمارے ہوتے ہوئے پھر فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھ گئے؟ میری بات پر وہ ہلکے سے مسکرا دیا۔ ہاجرہ بھی اٹھ چکی تھی۔ اس دن ہم نے بابا کو اماں کی ہی نگرانی میں چھوڑا اور کل جو مچھلیاں پکڑی تھی انہیں لے کر روانہ ہو گئی تھی۔ مچھلیوں کا ایک تھیلا میں نے کندھے سے لٹکا رکھا تھا اور دوسرا ہاجرہ نے لٹکا رکھا تھا۔ ہم دونوں پیدل ہی پیدل جا رہے تھے کیونکہ یہاں پر کوئی سواری نہیں ملا کرتی تھی۔ پکی سڑک یہاں سے کافی فاصلے پر تھی اور وہاں تک ہمیں پیدل ہی جانا تھا۔ ہاجرہ نے چلتے چلتے کہا، باجی، کہیں ٹھیکیدار چلا نہ گیا ہو؟ اس کی بات سے مجھے بھی کافی پریشانی ہوئی۔ میں نے کہا، ایسا تو نہ کہو، بابا کی دوائی ختم ہو گئی ہے اور آج تو گھر میں موجود راشن بھی ختم ہونے کو ہے۔ اگر وہ چلا گیا تو کیسے ہوگا یہ سب؟ آج گھر سے نکلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی اور ٹھیکیدار کا ٹرک صبح سویرے آتا تھا۔ سارے علاقے کے مچھیروں سے مچھلیاں جمع کر کے 10-11 بجے تک چلا جایا کرتا تھا۔ آج تو کافی دیر ہو گئی تھی اور ہم اتنے وزن کے ساتھ دوڑ بلگا لیتے تب بھی شاید وہاں نہ پہنچ پاتے۔ میں پریشانی سے سوچنے لگی۔ ذرا آگے چل کر یہ کچا راستہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ ایک تو یہی راستہ تھا جس پر ہم اس وقت جا رہے تھے، اور یہ اتنا طویل اور گھماؤ پھراؤ والا ہو چکا تھا کہ ہم جب تک پہنچتے ٹرک جا چکا تھا۔ دوسرا راستہ کافی مختصر تھا، مگر اس پر پچھلے کئی برسوں سے شاید ہی کوئی گزرا ہو، اور اس کے ویران ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس راستے پر ایک پرانا اور بہت قدیم قلعہ تھا جو بورکی قلعے کے نام سے مشہور تھا۔ اس قلعے کے بارے میں بہت عجیب و غریب باتیں مشہور تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کی فصیلوں پر رات کو شمعیں جلتی دکھائی دیتی ہیں، اور یہ خود بابا نے بھی دیکھی تھی۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی اس کی کسی کی چیخیں بھی سنائی دیتی۔ ایک بار 2 نوجوانوں نے ہمت کر کے یہاں سے گزر کر قلعے کے اندر قدم رکھا تھا، مگر پھر ان میں سے ایک مارا گیا اور دوسرا پاگل ہو کر واپس آیا۔ یہ واقعہ آج سے 10 سال پہلے پیش آیا تھا، مگر ان کا ذکر آج بھی مچھیروں کے گھروں میں کیا جاتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس قلعے میں کوئی بلایا سیب ہے جس نے ان کی جان لے لی تھی، اور دوسرے نے اسے دیکھ لیا تھا اس لیے وہ پاگل ہو گیا۔ مرنے والے کی لاش پر کوئی زخم نظر نہیں آیا تھا۔ لوگ اس قلعے کی عمارت سے خوفزدہ تو تھے ہی، اس سب کے بعد تو انہوں نے یہ رستہ ہی چھوڑ دیا تھا، اور آج میں دوراہے پر کھڑی سوچ رہی تھی کہ آگے جاؤں یا نہ جاؤں۔ ہاجرہ نے مجھے اس طرف دیکھتے ہوئے پایا تو سہمی آواز میں کہنے لگی، نہ باجی، اس طرف نہیں جانا ہم نے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہاجرہ، ہم قلعے کے اندر تو نہیں جا رہے؟ بابا کہتا تھا کہ ادھر سے سڑک پر جانے کے لیے راستہ بہت چھوٹا پڑتا ہے اور سڑک پر جلدی پہنچا جا سکتا ہے۔ ہم بس اس راستے سے ہی تو گزریں گے۔ اللہ کا نام لو اور چلو میرے ساتھ۔
हाजरा डर कर 2 कदम पीछे हट गई और उसने खौफजदा आवाज में कहा, बाजी पागल हो गई हो क्या? उन दोनों लड़कों को भूल गई हो? मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अरे पगली, हम किले के करीब नहीं जाएंगे, दूर वाला रास्ता ही इख्तियार करेंगे। और वैसे भी जब मैं छोटी थी तो बहुत बार इस रास्ते से बाबा के साथ गुजरी थी, खामखा डरने की क्या जरूरत है। मेरी बात पर उसने कुछ हौसला पकड़ा और डरते सहमते मेरे पीछे चलने लगी। मैं खुद भी अपने दिल की धड़कन बढ़ते महसूस कर रही थी। कोई और चारा होता तो कभी उस रास्ते से न गुजरती, मगर मजबूरी थी। बाबा की दवाई लेने जाना था, घर का सौदा सेल्फ लेना था और इस काम के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती। अगर हम बर वक्त नहीं पहुंच पाते तो उस जगह पर मछलियां कोई और नहीं खरीदता, क्योंकि आसपास तो सारी ही आबादी मछेरों की थी और वो तो खुद ही अपनी मछलियां बेचने के चक्कर में थे, हमारी कैसे खरीदते। इसलिए अल्लाह का नाम लेकर मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ती चली गई। ये कभी अच्छा खासा चौड़ा और कशादा रास्ता हुआ करता था, मगर अब यहाँ से कई साल होते हुए भी कोई नहीं गुजरा था, इसलिए अब यहाँ पर बहुत सा झाड़ झंकार और दूसरा कचरा पड़ा हुआ था। हम दोनों उनसे बचकर चलने लगी और ज़रा आगे चलकर हमें किले की फजील की झलक नजर आने लगी। ये इमारत साल खुर्दा और बुसीदा हो चुकी थी, मगर बनाने वालों ने कुछ इस तरह से बनाई थी कि सदियां गुजर जाने के बाद भी ये मौसमों का मुकाबला कर रही थी। उस जगह पर एक अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। हम दोनों ने डरते डरते आगे खिसकना शुरू किया। मैं और हाजरा मुकम्मल तौर पर चौकन्ना थी। आगे बढ़ते बढ़ते मुझे महसूस हुआ गोया हमारे अलावा कोई और भी वहाँ है जो हमारे साथ साथ चल रहा है। कई बार पत्तों के किसी के पैरों के नीचे आकर चुरमुराने की आवाज़ भी सुनाई दी। किसी किसी वक्त ऐसे महसूस होता गोया कोई हवा का झोंका मेरे चेहरे को छूकर गुजरा हो, जिससे मेरे बालों के लिट्टें पीछे हो जाती और सारे बदन में सर्दी की तेज़ लहर से दौड़ जाती, जिससे मैं कपकपा उठती। मगर मैंने हाजरा पर यह जाहिर नहीं किया। वो पहले से ही बहुत डरी थी और मैं उसे ये बताकर मज़ीद डराना नहीं चाहती थी, इसलिए उसी एहसास के साथ मैं आगे बढ़ती रही। सड़क से ज़रा पहले उस किले की हदूद ख़त्म हो जाती थी और हैरत अंगेज़ तौर पर किले की हदूद से बाहर कदम रखते ही वो किसी के साथ चलने की आहट और पत्तों की चुरमुर करती आवाज़ें भी मादूम हो गई। आखिरकार एक मोड़ मुड़कर हम उस झाड़ियों के जंगल से बाहर निकल आए। सुकून का एक गहरा सांस लेकर मैंने सामने देखा, पुख्ता सड़क पर ज़रा सही दूर ठेकेदार का ट्रक खड़ा था। उसे देखकर सारी कल्फतें भूल गई और हम जल्दी से मछलियों के थैले उठाकर आगे बढ़ी। मैं बाज़ दफ़ा बाबा के साथ मछलियाँ बेचने के लिए आ चुकी थी, इसलिए वो मुझे पहचानता था। उसने बीड़ी का कश लगाते हुए मुझे देखकर कहा, क्या बात है तहमीना बीबी, तेरा अब्बा नहीं आया आज? खैरियत तो है? मैंने थैला उसे देते हुए कहा, वो बीमार है, सर्दी लग गई है उसे। ये मछलियाँ लो और तोल कर पूरा पैसा देना, पिछली बार भी डंडी मार गए थे। मेरी बात सुनकर ठेकेदार का मुंह बन गया। उसने कहा, ओ बीबी, इधर और कौन देता इतने पैसे? मेरे सिवा और कोई खरीदे तो जाकर दो उसे। मुझे डर लगा कि कहीं वो नाराज़ होकर मछली लेने से इनकार न कर दे। मैंने जल्दी से कहा, तुम तो नाराज़ हो गए, मेरा ये मतलब थोड़ी था। बहुत मिन्नतें करने के बाद ठेकेदार ने मुझसे मछलियाँ ली। मछलियों का वजन करके उसने उन्हें ट्रक में डाला और पैसे निकाल कर मुझे दिए। मैंने वहीं पर गिने तो मुझे खुशगवार हैरत हुई कि ठेकेदार ने पूरी कीमत दी थी। मैंने सबसे पहले अब्बा के लिए एक दुकान से दवाएं ली और हाजरा के साथ वापसी को चल पड़ी। अब की बार मुझे जल्दी नहीं थी, इसलिए मैंने उस रास्ते से आने की बजाय दूसरा रास्ता इख्तियार किया जिससे गाँव के लोग गुजरते थे। घर में दाखिल होते ही अब्बा के ज़ोर ज़ोर से खांसने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने अंदर आकर बाबा को देखा जो चारपाई पर उंधा पड़ा हुआ था। हाजरा भागकर पानी ले आई। मैंने बाबा को सहारा देकर बिठाया और साथ ले आने वाली दवाएं खिलाई तो थोड़ी देर बाद उनकी तबीयत कुछ संभली। दवाई की वजह से उसकी खांसी तो कुछ थमी। थोड़ी देर बाद ही बाबा सो चुका था। मैंने खाना बनाया। काम निपटाते निपटाते शाम हो चुकी थी। सर्दियों के दिन थे तो वैसे ही छोटे थे, पता ही नहीं चलता था कि सुबह कब हुई और शाम। अंधेरा फैलते देखकर मैं उठकर बावर्ची खाने में आ गई और रात के खाने की तैयारी करने लगी। आटा गूंदते हुए मुझे अपनी पुश्त पर किसी की मौजूदगी महसूस हुई। मैंने मुड़कर अपने पीछे देखा, मगर मुझे पीछे कोई दिखाई नहीं दिया। शायद ये मेरा वहम था कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। हाजरा अंदर आई तो मैंने उससे पूछा, हाजरा
तुम अभी आई थी यहाँ पर? हाजरा ने हैरत से मुझे देखकर कहा। नहीं तो क्यों? मैंने उसे टालने को कह दिया। कुछ खास बात नहीं, बस वैसे ही मुझे लगा कि तुम आई थी। उसने सर हिलाकर कहा। नहीं तो मैं तो अभी आई हूँ। खाना बनाने के बाद मैंने सबको बुला लिया। बाबा भी उठ गए थे। उन्हें खाना खिलाकर मैंने सुला दिया था और अम्मा को उनका ख्याल रखने का कहकर मैंने और हाजरा ने जाल उठाया और पतन की तरफ रवाना हो गई। हमें मछलियाँ पकड़नी थी। कश्ती को दरख्त से खोलकर मैंने पानी में धकेला और खुद वहाँ बैठ गई। हाजरा भी मेरे साथ ही सवार हो गए थे। काफ़ी आगे पहुंचकर जाल को दरिया में फेंक दिया और इंतज़ार करते हुए मैं हाजरा से बातें करने लगी। अचानक मुझे अपने करीब किसी की मौजूदगी महसूस हुई। मैंने सारी कश्ती में अच्छी तरह नज़र दौड़ाई, मगर मेरे और हाजरा के अलावा कोई था भी नहीं। फिर मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा था जैसे कोई हमारे साथ बैठा हुआ है। मैंने हाजरा की तरफ देखा, मगर वो मेरी कैफियत से बेनियाज बैठी दरिया को तक रही थी। मैंने कहा, हाजरा, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम दोनों के अलावा कोई और भी बैठा है? हाजरा ने पहले हैरानी से मुझे देखा, फिर सारी कश्ती में नजरें दौड़ाई। हाजरा हंस पड़ी। उसने हंसते हुए कहा, बाजी, मुझे लगता है तुम ठीक से सोई नहीं हो रात में, तभी तो ऐसे ख्यालात आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में। कभी कहती हो कि कोई पीछे खड़ा है, कभी कहती हो कोई साथ बैठा है। मुझे तो कोई नजर नहीं आता। जाने क्यों तुम्हें कोई नामालूम हस्ती हर जगह महसूस होने लगी है। मैंने कुछ बुरा मानकर उसे देखा और कहा, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। ये कहकर मैं जाल की तरफ मुतवज्जे हो गई, जिसकी हरकत बता रही थी कि कोई मछली उसमें फंस गई है। हाजरा भी बात करना भूलकर जाल खींचने में मेरी मदद करने लगी। थोड़ी देर बाद हम ये देखकर हैरान रह गए कि सारा जाल मछलियों से भरा हुआ था। मैंने हैरत से कहा, हाजरा, इतनी सारी मछलियाँ, इतनी तो कभी बाबा भी नहीं पकड़ पाया। हाजरा भी ये देखकर हैरान थी। उसने कहा, बाजी, मालूम होता है कि आज का दिन बहुत बख्त भरा है हमारे लिए। पहले उस खतरनाक रास्ते से खैरियत से गुजर गए, फिर ठेकेदार ने पूरे पैसे दे दिए, और अब ये ढेर सारी मछलियाँ। सच में बड़ी हैरत की बात है ये तो। खैर, हमने जाल को खींचकर बाहर निकाला और मछलियाँ कश्ती में भर ली। ये कोई 20 के करीब मछलियाँ होंगी और सभी बड़ी बड़ी थी। इसका मतलब ये था कि कल ये खासी कीमत दिला देंगी। मैंने मसरूर होकर सोचा। मछलियाँ थैलों में नहीं समा रही थी और हम उन्हें छोड़कर भी नहीं जा सकते थे कि कहीं कोई चुरा न ले। इसलिए मैंने हाजरा से कहा कि तुम यहीं पर रुको, मैं आधी मछलियाँ उठाकर घर छोड़ाती हूँ और फिर दूसरी बार इकट्ठे जाएंगे। हाजरा ने फट से इनकार करते हुए कहा, ना बाजी ना, मैं यहाँ अकेली नहीं बैठ सकती। मैं जाती हूँ ये उठाकर, तब तक तुम कश्ती और मछलियों की रखवाली करो। मैंने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, अच्छा बाबा, अच्छा, जाओ ले जाओ, मगर जल्दी आ जाना। वो मुस्कुराती हुई थैला उठाकर रवाना हो गई। मैंने उसकी पुश्त को घूरते हुए देखा। डरपोक कहीं की। वो जब तक नजरों से ओझल नहीं हो गई तब तक मैं उसे देखती रही। फिर जाल को समेटने लगी। उस वक्त फिर से मुझे ये महसूस होने लगा कि कोई कश्ती में मौजूद है। मैं जल्दी से कश्ती से नीचे उतर आई और साथ बंधी रस्सी की मदद से उसे घसीट कर किनारे पर लाई और रस्सी को एक दरख्त के गिर्द मजबूती से बांध दिया। उसके बाद किनारे पर बैठकर दरिया को तकने लगी, जिसका पानी दोपहर के सूरज की तेज धूप में चमक रहा था। अचानक ही मुझे ऐसे लगा कि जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख लिया हो। मेरे मुंह से बेख्तियार एक चीख निकल गई। मैं उछलकर एक तरफ हट गई। मैंने आसपास अच्छी तरह से देखा, कोई भी नहीं था। या अल्लाह, ये क्या अजीब माजरा है। हर बात तो वहम भी नहीं हो सकती। फिर ये तो मैंने वाज़े तौर पर किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस किया था। मैं परेशान होकर सोचने लगी। सुबह से लेकर ही मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं परेशान सी होकर सोचने लगी थी कि सुबह से ही मुझे अजीब महसूस हो रहा था। मुझे उस तन्हाई से बहुत डर लगने लगा, मगर थोड़ी देर बाद हाजरा वापस आती नजर आई तो मेरी जान में जान आई। इस बार हम दोनों ने थैले उठाए और घर को रवाना हो गए। दवाई लेने के बाद बाबा की हालत किसी कदर बेहतर थी। उसकी तरफ से मुतमईन होकर हमने सारी मछलियां महफूज की और आराम करने लगी। रात का खाना हाजरा ने बनाया और खाने के बाद जल्दी हम सब सोने के लिए लेट गए। देहात की ज़िंदगी काफ़ी सादा होती है। हम जैसे लोगों की ज़िंदगी तो सादा से भी कुछ बढ़कर ही होती है। एक लगे बंधे मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते गुजारते उम्र की नकदी तमाम हो जाती है। यहाँ पर सरे शाम ही सोने के बाद लेट जाते थे सब।
और इसीलिए रात के 10 बजे हर तरफ सन्नाटा छा जाता। मैं नीम ग़ुनूदगी के आलम में थी कि अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे कोई धीरे से सरगोशियों में मेरा नाम पुकार रहा हो। तहमीना, तहमीना। मैंने घबरा कर आंखें खोल दी, तेजी से उछल कर बैठ गई। मैंने आंखें फाड़ कर इधर उधर देखा मगर अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आया। वो आवाज़ बिल्कुल अजनबी थी। सरगोशी में ठीक से कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर ये बात तो अच्छी तरह समझ गई थी कि वो आवाज़ बहरहाल मर्दाना थी। मैंने सिरहाने रखी टार्च रोशन करके देखा। कमरे का दरवाज़ा अंदर से तो अच्छी तरह से बंद था। बराबर की चारपाई पर हाजरा लिहाफ में लिपटी बेखबर सो रही थी। हम दोनों के अलावा कमरे में कोई भी नहीं था, क्योंकि बाबा और अम्मा दूसरे कमरे में सोते थे। फिर किसने आवाज़ दी थी मुझे? मैं काफ़ी देर तक बैठी सोचती रही, फिर दोबारा सोने के लिए लेट गई। उस रात और कोई ख़ास वाक़या पेश नहीं आया। काफ़ी देर जागने के बाद मुझे भी गहरी नींद आ गई और मैं सो गई। सुबह हाजरा ने मुझे झिंझोड़ कर जगाया था तो तभी मेरी आंखें खुली। बाजी, बाजी अब उठ भी जाओ, सुबह हो चुकी है। अब तो सूरज भी कितना ऊपर चढ़ चुका है, हमें देर हो जाएगी। हाजरा ने मुझे उठाते हुए कहा तो मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। वाकई दिन चढ़ाया था। नाश्ते में रात की बची हुई रोटी गर्म करके चाय के साथ खाई और फिर मछलियों को संभालने लगी। बाजी, मछलियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बार बार तो यहाँ नहीं आ सकते इन्हें उठाने के लिए, और ये सब एक साथ नहीं उठेंगी हमसे। अब हम क्या करेंगे? मैं खुद भी परेशान थी। वाकई एक बड़ा मसला था। तभी बाबा ने खांसते हुए कहा, हयाती को ले जाओ साथ, वो मदद कर देगा तुम्हारी, बुला लाओ उसे। हाजरा खामोशी से मुझे देखने लगी। मैंने गहरी सांस लेकर उससे कहा, जाओ बुला लाओ उसको। हाजरा मुस्कुराहट दबाती मुझे शरीफ नज़रों से देखती चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आई तो हयाती उसके साथ था। उसका असल नाम मोहम्मद हयात था, मगर माँ बाप ने लाड प्यार से हयाती कहना शुरू किया तो बस उसी नाम से बुलाया जाने लगा। वो मेरे बाबा के चचाजाद भाई का बेटा था। उसका काफ़ी आना जाना था हमारे घर। उसकी वजह मैं ही थी। मैं हूर शमाइल तो नहीं थी, मगर फिर भी खूबसूरत थी। कद काठ और शक्ल सूरत भी अच्छी थी। इसीलिए हयाती का मेरे आगे पीछे फिरना कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। वो मुझे पसंद करता था और कई बार इस बात का इजहार भी कर चुका था, मगर मुझे उसमें कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। मेरे लिए बस वो एक चचाजाद भाई जैसा था। अलबत्ता उसका हद से ज़्यादा चिपकूपन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए मैं कोशिश करती कि उससे आमना सामना ज़रा कम ही हो। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक मुझे देखते उसके होंठों पर हस्बे आदत मुस्कुराहट नज़र आने लगी, जिससे मुझे शदीद चिढ़ थी। इससे पहले तो बाबा का हाल अहवाल उसने पूछा, फिर बिना कही मछलियों के 2 थैले उठा लिए। अब सिर्फ एक ही बाकी बचता था, वो मैंने उठा लिया। हाजरा तो वैसे ही किसी बहाने की तलाश में थी। उसने झट से कह दिया, बाजी, हयाती भाई काफ़ी है तुम्हारे साथ, मैं नहीं जा रही अब। मैंने उसे घूर कर देखा, मगर मजाल है कि उस पर कोई असर हो। ढीठ बनी खड़ी रही। नाचार मुझे हयाती के साथ जाना पड़ा। वक्त आज भी बहुत ज़्यादा हो गया था, इसीलिए मैंने वही बोर की किले वाले रास्ते पर कदम रखा तो हयाती घबरा कर कहने लगा, उधर कहाँ जा रही हो तहमीना? वहाँ से कौन गुजरता है? उसकी खराब होती हालत ने मुझे बहुत लुत्फ दिया। मैंने कहा, कल तो मैं और हाजरा इधर से ही गए थे और जल्द ही पहुंच गए थे। लोग खामखाई डराते, वरना यहाँ पर तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। हयाती ने बेयकीनी से मुझे देखा। उसने हैरत से कहा, तुम सच कह रही हो? मैंने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से गुजर कर। तुमने अगर नहीं आना तो कोई बात नहीं, ना आओ। मैं कुछ आगे बढ़ी तो वो भी जल्दी से मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। अगरचे यहाँ से गुजरते हुए उसका खौफ और डर साफ जाहिर हो रहा था, मगर अपनी मर्दाना गैरत की वजह से वो मेरे साथ चलने पर मजबूर था। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए उसके साथ चलती रही। लेकिन जैसे ही बोर की किले की फलक बोस इमारत करीब आ गई, मेरे दिल पर एक अनदेखा खौफ छाने लगा। थोड़ा आगे चलने के बाद मुझे वैसा ही एहसास होने लगा जैसे कल हुआ था। कोई मेरे बिल्कुल साथ साथ चल रहा था। मैंने हयाती की तरफ देखा, मगर उसके अंदाज से कोई गैर मामूली बात नहीं हो रही थी। गोया ये सिर्फ मुझे ही महसूस होती थी। मैंने खुद पर काबू पाते हुए अपनी कैफियत छुपा ली और चलती रही। मेरे साथ साथ चलने वाली आहट अब वाज़ेह महसूस हो रही थी। मैंने अपने दाएं तरफ देखा और उस वक्त मेरे कदम मन भर के होने लगे जब मैंने एक धुंधले साए को साथ चलते महसूस किया। मैंने आंखें फाड़ कर देखने की कोशिश की, मगर वो वैसे का वैसा रहा, बेहद धुंधला नजर आने वाला।
اس کا عکس اتنا شفاف تھا کہ اس کے پار کے درخت بھی صاف نظر آ رہے تھے اس میں۔ اس کے خد و خال اور نین نقش تو واضح نہیں تھے، مگر اس کی چال ڈھال اور انداز بتا رہے تھے کہ وہ سایہ یا عکس کسی مرد کا ہے۔ میرے قدم لڑکھڑانے لگے۔ بورکی قلعے سے منسوب ساری داستانیں پل بھر میں میرے چشم تصور میں گھوم گئی۔ اس خیال سے میرا دل خوف کی شدت سے زور سے دھڑکنے لگا کہ شاید میرا حال بھی وہی ہونے والا ہے جیسے کہ یہاں پر آنے والے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ میں کس طرح اپنے حواس برقرار رکھے ہوئے تھی۔ باقی ماندہ راستہ طے کیا، میں تو بس ڈری سہمی نظروں سے بار بار سائے کو دیکھتی جا رہی تھی۔ مجھے اس پل یہی لگا کہ وہ اب کے تب میری طرف مڑ کر دیکھے گا اور میری جان لے گا۔ ہم سڑک پر پہنچے، تب کہیں جا کر میری جان میں جان آئی، کیونکہ سڑک سے ذرا پہلے وہ پراسرار سایہ غائب ہو گیا تھا۔ ہم نے مچھلیاں ٹھیکیدار کے حوالے کی اور پیسے لے کر میں نے واپسی کے لیے دوسرے راستے کو ترجیح دی، مگر اس وقت میں حیران رہ گئی جب حیاتی نے اسی راستے پر چلنے کو کہا۔ میں اب اس راستے پر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر حیاتی اس پر چلنے لگا تو مجبوراً مجھے بھی اس کا ساتھ دینا پڑا۔ ذرا آگے تقریباً آدھے راستے تک چلتے تو اچانک حیاتی ٹھہر گیا۔ میں نے ذرا سہمے ہوئے انداز میں پوچھا، کیا ہوا؟ رک کیوں گئے؟ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ شاید اس نے وہی سایہ دیکھا ہو، مگر جب اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر عجیب تاثرات نے مجھے چونکا دیا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت شیطان ناچ رہا تھا۔ میں گھبرا کر اسے دیکھتے ہوئے چند قدم پیچھے کی طرف ہٹ گئی۔ میری چھٹی حص چیخ چیخ کر خطرے کا سگنل دے رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں پیچھے بھاگتی، حیاتی نے ایک دم سے میرا بازو دبوچا۔ اس نے اسی شیطانی مسکراہٹ سے کہا، میری جان، بھاگ کہاں رہی ہو؟ بہت عرصہ ہوا پاگلوں کی طرح تیرے پیچھے پیچھے پھر رہا ہوں، مگر تو منہ ہی نہیں لگاتی۔ بڑے عرصے بعد پھندے میں آئی ہے تو۔ کیا سمجھتی ہے تو میں تجھے ایسے چھوڑ دوں گا؟ نہیں تہمینہ، نہیں، آج تو تجھے وہی کرنا پڑے گا جو میں چاہوں گا۔ میں بری طرح سے مچھلی خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ حیاتی، ہوش میں آ، تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ وہ مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا، ہاں پاگل ہو گیا ہوں، تیرے حسن اور تیری بے رخی نے پاگل بنا دیا ہے مجھے، لیکن فکر مت کر، میں تیرے ساتھ شادی کر لوں گا۔ ویسے بھی یہ سب کچھ ہونے کے بعد تو تیرے ماں پیو بھی، ان کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں رہے گا اس کے سوا کہ تیرے ساتھ میری شادی کر دیں، کیونکہ برادری کا کوئی اور چھوڑا تو تجھے اپنائے گا نہیں، ہے نا؟ اس نے جنونی انداز میں کہتے مجھے نوچنے کی کوشش کی تو مجھے بے انتہا غصہ آیا۔ میں نے اپنے دانت پوری طاقت سے اس کی کلائی میں گاڑ دیے۔ وہ درد اور کرب سے چیخ مار کر پیچھے ہٹا۔ میں نے آزاد ہوتے ہی جدھر کو منہ اٹھا اس طرف دوڑ لگا دی۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو شاید میں بھول کر بھی اس پگ ڈنڈی پر قدم نہیں رکھتی، کیونکہ یہ تو سیدھی قلعے کے دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ کراہتا ہوا میرے پیچھے لپکا۔ میرے قریب پہنچتے ہی قلعے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں ٹھٹک کر رکی، مگر اسی وقت حیاتی کی آواز سنائی دی، مجھ سے بھاگ کر کہاں جائے گی تہمینہ، رک جا وہیں پر۔ لیکن میں نے اس کے کہنے پر عمل کر کے رکتی تو تب بھی میرا نقصان ہوتا، اسی لیے بے جھجک قلعے میں داخل ہوئی اور میرے پیچھے حیاتی بھی اندر آ گیا۔ اس کے اندر آتے ہی لکڑی کا بھاری بھرکم دروازہ دھماکے سے بند ہو گیا۔ میں قلعے کے صحن میں داخل ہو کر ہانپنے لگی۔ مجھ سے اب مزید دوڑا نہیں جا رہا تھا۔ اسی وقت ایک نوجوان سامنے آ گیا۔ وہ کب کہاں سے نکلا مجھے علم نہیں، بس ایسے لگا کہ اچانک وہ زمین سے اگایا اور میں گھبرا کر ایک طرف ہو گئی اور حیاتی بھی ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ نوجوان اس کے اور میرے درمیان کھڑا ہو کر اس کی طرف سرد نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، اے کون ہو تم؟ پیچھے ہٹ جاؤ۔ حیاتی کے سر پر اس وقت شیطان سوار تھا۔ وہ خوفناک ارادوں سے اس کی طرف دیکھتا آگے بڑھا۔ اسی وقت میری آنکھوں نے حیرت انگیز اور ناقابل یقین منظر دیکھا۔ وہ نوجوان، اس کی نظروں میں سے اس وقت شعلے نکلے اور حیاتی کے سینے سے ٹکرائے۔ ان شعلوں کا ٹکرانا تھا کہ حیاتی کے منہ سے کربناک چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے جسم سے دھواں اٹھنے لگا اور چاروں طرف گوشت کے جلنے کی کراہت امیز سران پھیل گئی تھی۔ میں سکتہ زدہ کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ حیاتی مر چکا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ وہ لڑکا چند لمحے تک تو اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے میری طرف پلٹ کر دیکھا۔ اس کی نظروں میں میرے لیے محبت تھی۔ وہ آہستہ سے میری طرف بڑھا۔ میں چونک کر ہوش میں آ گئی اور خوف زدہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ ابھی اس کی آنکھوں کے 2 شعلے نکل کر میرے جسم سے ٹکرائیں گے اور میں بھی حیاتی کی طرح جھلس کر مر جاؤں گی۔
गले का दरवाज़ा दोबारा से खुल गया। मेरी आंखों में बेबसी और मौत के खौफ से आंसू आ गए। मुझे डरा सहमा देखकर वो मुझसे ज़रा फासले पर रुक गया। उसने मध्यम सी आवाज़ में कहा, तुम ठीक हो? मैंने किले के दरवाजे की तरफ देखा, उसका ज़ेरी हिस्सा खुला हुआ था। मैंने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। मैं यहाँ से भागकर बहुत दूर चले जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के करीब पहुंची, वो एक बार फिर धमाके से बंद हो गया। मैं सहम कर वहीं खड़ी होकर कांपने लगी। अपने अंजाम के मुतालिक मुझे अब कोई शुबा नहीं रहा था। मेरा दिल गोया कनपटियों में धड़क रहा था। तहमीना, पीछे से उसकी दिलकश आवाज़, गंभीर आवाज़ सुनाई दी। मैं डरते डरते पलट कर देखने लगी। वो सीने पर बाजू बांधे मुझे ज़रा दूर खड़ा देख रहा था। उसकी नज़रों में कोई गुस्सा नहीं था, अलबत्ता हर औरत की तरह उसकी नज़रों में उठने वाली मोहब्बत के शोलों की तपश मैंने ज़रूर महसूस कर ली थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत तहमीना, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझसे खौफ मत खाओ। उसकी बात सुनकर मेरे दिल को कुछ तसल्ली मिली, मगर फिजा में फैली हुई सराहना ने फिर से मुझ पर डर तारी कर दिया। तुमने उसे मार दिया? मैंने हयाती की लाश को देखते हुए लरसती हुई आवाज़ में पूछा। मेरी बात सुनकर उसने संजीदगी से मुझे देखकर कहा, हाँ। मेरे जहन ने अब काम करना शुरू कर दिया था। मैंने चकराते हुए सर को थाम कर कहा, वो तो मेरे साथ आया था। मेरी बहन उसे उसके घर से बुला कर लाई थी, और अब वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे वो मुझे। मैंने बेबस होकर रोना शुरू कर दिया। वो खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर आहिस्ता से मेरे करीब बैठकर बोला, मुझे माफ़ कर दो। उसने तुम पर बुरी नज़र डाली थी, और अगर मैं ना आता तो शायद अपने मज़मूम मकासद में कामयाबी भी हासिल कर लेता। हमारी दुनिया में तो ऐसे जुर्म की सज़ा सिर्फ मौत है। तुम्हारी दुनिया का चलन क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उसे सज़ा दे दी है और बिला वजह नहीं मारा। फिर क्यों तुम इतनी खौफज़दा हो? वो कुछ और पूछ रहा था, मगर मेरा दिमाग उसकी इस बात पर अटक गया था। हमारी दुनिया, तो क्या ये दुनिया कोई और थी? क्या ये उसकी दुनिया नहीं थी? अगर उस वक्त कोई मेरी जहनी हालत का तज्जिया करता तो जान पाता कि शायद ही कोई उससे पहले ऐसा खौफज़दा हुआ हो। मैंने उससे पूछा, तो तुम कौन हो? उसने मुझे देखते हुए इत्मीनान से कहा, मैं एक जिन्नज़ादा हूँ, जिन्नात की दुनिया से आया हूँ। मैं दमबखूद सी होकर उसे देखने लगी। अगरचे उसकी अक्ल को हैरान कर देने वाली ताकत से मुझे कुछ अंदाज़ा हो चुका था, मगर ये बात उसकी ज़ुबानी सुनकर मैं एकदम चुप रह गई। मुझे हैरान परेशान देखकर उसने नरमी से कहा, मैं एक जिन्नज़ादा हूँ, मगर तुम्हें मुझसे खौफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ तहमीना। कल जब तुम यहाँ पहली बार आई थी, तब से मैं तुम्हारी खूबसूरती का असीर हो चुका हूँ। इस किले पर मेरी हुकूमत है, मेरी मर्जी के बगैर तो यहाँ कोई भी नहीं आता। अगर आ भी जाए तो जिंदा वापस नहीं जाता, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी बहन को मैं रोक नहीं सका। फिर मैंने मुख्तलिफ तरीक़ों से तुम्हें अपना एहसास दिलाने की कोशिश की, मगर तुम इंसान, खुदा के अशरफुल मखलूक, बहुत डरपोक होते हो। तुम भी डर गई थी, और मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं तुमसे इंसानी रूप में मिलूंगा। मगर अफसोस, हमारी मुलाकात इन हालात में हुई। मैं चुपचाप साकित जामिद से सुनती रही। उसने अपनी उंगलियों के पूरों से मेरे आंसू चुने। मैंने सहमी निगाहों से हयाती की लाश को देखा और उस जिन्नज़ादे से पूछा, मैं घर में क्या कहूँगी? वो सब तो मुझसे ही पूछेंगे कि हयाती कहाँ गया। उसने बेपरवाही से कहा, तो कह देना कि वो किले के अंदर घुस गया था और मारा गया। वैसे भी उसकी लाश यहाँ मौजूद है। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, अव्वल तो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा। अगर कर भी लिया तो सब मुझसे नफरत करेंगे कि वो मेरी वजह से मारा गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। वो परेशान होकर चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर चौंक कर बोला, अगर हयाती जिंदा सलामत तुम्हारे साथ चले तब? मैं उछल पड़ी। मैंने हैरत से पूछा, कैसे? वो तो मर चुका है, क्या तुम मुझसे जिंदा कर सकते हो? मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा। उसने हंसते हुए कहा, ऐसी कुव्वत तो खुदा ने सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दी थी, मैं कहाँ से जिंदा कर सकता हूँ? उसकी बात सुनकर मैं ठंडी पड़ गई। मैंने पूछा, तो फिर? उसने कहा, तो फिर ये कि मैं हयाती को जिंदा तो नहीं कर सकता, मगर हयाती बनकर तुम्हारे साथ चल ज़रूर सकता हूँ। ये कहते हुए उसने अचानक ही रूप बदला और मैं ये देखकर दंग रह गई कि ये तो हूबहू हयाती जैसा दिखने लगा था।
اگر میرے سامنے اس کی موت نہ ہوئی ہوتی تو مجھے ذرہ بھر شبہ نہ ہوتا کہ وہ حیات ہی نہیں ہے۔ مجھے اس طرح اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے کہا، تم شاید بھول رہی ہو تہمینہ کہ میں ایک جن زادہ ہوں اور میرے لیے کسی کا بھی روپ اختیار کرنا ذرا مشکل نہیں ہے۔ یہ چیز تو مجھے بھی نظر آ رہی تھی۔ میں کچھ حوصلہ پکڑتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا نام ارزق ہے۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے حیاتی کی لاش دیکھ کر پوچھا، اس کا کیا کرو گے؟ اس نے کچھ کہنے کے بجائے ہاتھ سے اشارہ کیا تو قلعے کے صحن کے کونے میں گھڑا نمودار ہو گیا۔ پھر حیاتی کی لاش خود بخود اٹھ کر اس گھڑے میں جا گری اور زمین پہلے کی طرح برابر ہو گئی۔ اب اس جگہ کو دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں کوئی انسان دفن ہے۔ حیاتی کی موت کا مجھے افسوس ضرور ہوا تھا۔ کچھ بھی تھا، وہ میرا رشتہ دار تھا، مگر اپنی موت کا وہ خود ہی ذمہ دار تھا۔ میں اور ارزق جو اب حیاتی کے روپ میں تھا، وہاں سے باہر نکلتے مچھلیوں کے پیسے لیے اور میرے پلو میں باندھے میں نے۔ تھیلے راستے میں ہی گرے ہوئے تھے۔ ہم نے وہ تھیلے بھی اٹھائے اور واپسی کے راستے کی طرف بڑھ گئے۔ ہم کافی دیر سے گھر پہنچے تھے۔ ہاجرہ پریشانی سے آنگن میں چکر کاٹ رہی تھی۔ ہمیں آتے دیکھ کر اس نے سکون سے سانس لی اور قریب آ کر شکایت بھرے انداز میں کہنے لگی، اتنی دیر کہاں لگا دی تھی؟ میں تو پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے چور نظروں سے ارزق کو دیکھتے ہوئے کہا، بس آتے ہوئے دیر ہو گئی، اور پھر مچھلیاں بھی تو کافی زیادہ تھیں۔ ہاجرہ مطمئن ہو گئی۔ اس نے ارزق کو دیکھ کر کہا، حیاتی بھائی، چائے گرم کر کے لے آؤں آپ کے لیے؟ ارزق نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لے آؤ۔ ہاجرہ اندر غائب ہو گئی اور ارزق بابا سے ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس کا انداز بالکل حیاتی والا تھا۔ میں مطمئن ہو کر اندر چلی گئی تھی اور منہ سر لپیٹ کر لیٹ گئی۔ میرا دل ابھی بھی بوجھل تھا اور دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں کسی کو حیاتی کی موت کے متعلق پتہ نہ چل جائے۔ ہاجرہ نے مجھ سے باتیں کرنا چاہی تھی، مگر میں نے اسے ٹال دیا کہ میرے سر میں شدید درد ہے، اس لیے بس میں تو سونا چاہتی ہوں۔ وہ باہر چلی گئی اور میں سارا دن اسی طرح سے پڑی رہی۔ دوپہر ڈھلی، شام آئی اور گزر بھی گئی۔ میں نے ہاجرہ کے کھینچنے پر اٹھ کر 2-4 لقمے زہر مار کیے اور پھر دوبارہ سے لیٹ گئی۔ ہاجرہ بھی میرے مزاج کو دیکھتے ہوئے باتیں کرنے کی بجائے سو گئی تھی۔ رات کے کسی پہر اچانک ہی میری آنکھ کھلی اور میں نے محسوس کیا کہ کوئی جیسے میرے سینے پر بوجھ ہے، کوئی جیسے میرے گلے کو گھونٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خوف سے میری گھگی بند گئی۔ میں نے ہاتھ پاؤں چلائے مگر دباؤ بدستور برقرار تھا۔ میں اس بوجھ کو محسوس کر رہی تھی مگر اسے چھونے سے قاصر تھی۔ اس سے پہلے کہ میری سانس بند ہو جاتی، اچانک ہی میری گردن آزاد ہو گئی اور میں کھانس کھانس کر دوہری ہونے لگی۔ وہ بوجھ ہٹ گیا تھا۔ ہاجرہ بے خبر پڑی سوتی رہی۔ کھانسی ذرا تھمی تو مجھے ارزق کی سرگوشی نما آواز سنائی دی، تم ٹھیک ہو تہمینہ؟ میں نے لرزتے ہوئے کہا، تو تم نے میرا گلا گھونٹا تھا؟ اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نہ آتا تو شاید وہ اپنا بدلہ لے چکا ہوتا۔ میں نے گھبرا کر کہا، وہ کون؟ اس نے جواب دیا، حیاتی کا ہمزاد۔ میں نے بے یقینی سے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس کا ہمزاد کہاں سے آ گیا؟ اس نے فکر مندانہ آواز میں کہا، اس کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا ہے، نہ ہی غسل دیا گیا ہے، شاید اسی لیے اس کا ہمزاد بھی۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ارزق، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے اور مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہی دفن ہوتا ہے، مگر تب جب جنازہ پڑھانے کے بعد ایک ڈھیلے پر آیت الکرسی پڑھ کر اس مرنے والے آدمی کی قبر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ حیاتی کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا تھا، نہ تو اسے غسل دیا گیا، نہ جنازہ پڑھایا گیا، اور نہ ہی وہ پڑھا ہوا ڈھیلا اس کی قبر میں پھینکا گیا۔ حیاتی کے ساتھ بھی تو اس کا ہمزاد تھا جو کہ اب بے گھر ہو چکا ہے، کیونکہ ہمزاد کا گھر اس انسان کا جسم ہی ہوتا ہے جس میں وہ رہ رہا ہوتا ہے۔ اب چونکہ وہ ہماری وجہ سے بے گھر ہوا ہے، اسی لیے وہ بدلہ لینے کے لیے پہلے تو میرے پاس آیا، مگر پھر مجھ پر حاوی نہ ہو سکا تو تمہارے پاس آ گیا۔ اگر مجھے تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی
तो वो शायद अपने मकसद में कामयाब हो चुका होता। हैं, मैं तो हैरान सी बैठी ये सब कुछ सुनती रही। ये तो सारी दुनिया ही अजीब थी। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद मैंने कहा, तो अब हम क्या करेंगे? कैसे पीछा छुड़ाएंगे उससे? मेरी बात का जवाब देते हुए उसने कहा, तहमीना, हमें वो लाश निकालनी होगी, उसको गुस्ल देकर जनाजा पढ़ाना पड़ेगा। बस यही एक तरीका है उससे छुटकारे का, और तो कुछ भी नहीं हो सकता। मुझ पर तो इस तस्वुर से ही कपकपी तारी हो गए थे। मैंने बेदिली से कहा, ठीक है, हम कल ही ये काम कर देंगे। मैंने हाजरा की तरफ देखा। मुझे हैरत के साथ परेशानी भी हो रही थी कि हाजरा इतनी बातचीत के बावजूद भी गहरी नींद सोई है। मेरी हैरत को भांप कर अर्ज़क ने कहा, इस पर तो मैंने नींद तारी कर दी है, इसीलिए वो अब तक सो रही है। परेशान मत हो तुम, वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसकी बात से मुझे अब कुछ तसल्ली हुई थी। उस रात और कोई काबिल ज़िक्र वाक़या पेश नहीं आया था। गुज़श्ता रोज़ चूँकि हमने मछलियाँ नहीं पकड़ी थी, इसलिए मुझे कोई जल्दी नहीं थी। आज मैं हाजरा को भी लेकर नहीं जाना चाहती थी। दोपहर हुई तो मैंने अम्मा से बाबा की दवाई की पर्ची और कल ख़रीदी गई दवाइयाँ भी ली और डॉक्टर को दिखाने के बहाने घर से निकल आई। हाजरा वैसे भी इतना लंबा सफ़र तय करने से घबराती थी, इसलिए वो साथ न चली और मेरे लिए आसानी हो गई। अर्ज़क उस वक्त अपने हयाती के बजाय अपने असल रूप में था, इसलिए उसे कोई भी देख नहीं पा रहा था। जल्द ही हम बोरकी किले पहुंच गए। अंदर पहुंचकर हमने हयाती की लाश निकाली। अर्ज़क ने उसे गुस्ल दिया और फिर हम दोनों ने मिलकर उसकी नमाज जनाजा पढ़ी और इज़्ज़त और एहतराम से उसे कब्र में उतार दिया। मैंने एक ढेला उठाकर उस पर आयतुल कुर्सी पढ़ दी, फिर उसे कब्र में फेंका तो एक बहुत अजीब सा धमाका सुनाई दिया था, और फिर उस धमाके के बाद एक गहरी खामोशी तारी हो गई थी। उसके बाद अर्ज़क ने एक बेलचे की मदद से उसकी कब्र को बराबर कर दिया था, और फिर हम दोनों ने ही उस हमजाद से पीछा छूटने पर खुदा का शुक्र अदा करते हुए एक भरपूर सुकून की सांस ली थी। हयाती की लाश को दफनाने के बाद हम दोनों अब वापस घर चले आए थे। अर्ज़क चंद एक दिन हयाती के रूप में रहता रहा, फिर एक रोज़ कश्ती लेकर दरिया में चला गया और गायब हो गया। वो मज़ीद हयाती के रूप में रहना नहीं चाहता था। उसके यूं इस तरह से अचानक गायब होने पर सभी लोग ये समझे थे कि वो दरिया में कहीं डूब गया है, मर गया है, क्योंकि उसकी कश्ती खाली तैरती हुई नज़र आई थी। बहुत सारे लोगों ने हयाती की लाश को ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, मगर वो हयाती होता तो ही उसकी लाश मिलनी थी। अर्ज़क अब एक नौवारिद मछेरे के रूप में हमारी बस्ती में ही आकर रहने लग गया था। फिर बहुत जल्द ही उसने मेरे बाबा से भी रस्म और राह बढ़ा ली थी अपनी। उसके बाद कुछ ही दिन बाद एक दिन बाबा से मेरा रिश्ता देने की अर्ज़क ने दरख्वास्त की थी, जो कि मेरे बाबा ने बहुत खुशी खुशी मंजूर कर ली थी। यूँ कुछ ही रोज़ बाद हमारी शादी हो चुकी थी। आज इस बात को इतना अरसा गुजर गया है, बोरकी किले में अब कोई माफूकुल फितरत कुव्वत नहीं रहती है। अलबत्ता वहाँ से गुजरते हुए मुझे अब भी डर ज़रूर लगता है कि सालों पहले मर जाने वाले हयाती का हमजाद कहीं फिर से अचानक न निकल कर आ जाए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू रेडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।